ta, gibuhat man kini sa Ginoo para sa tanan. Dili lang para sa usa ka tawo nga adunay kwarta, hakupon niya ang tanan kayutaan. Kini kasaysayan namo usak-usab kini nga murag sa kasaysayan ni Jesucristo kaniadto. Si Jesucristo pagikan niya sa iyang lugar, wala siya masabti. Ginabato pa siya, nasabta lang siya pila ka tuig niya pagpasabot. Mausab kini ang sumilaw karnas. During the march, I also suffered with them. I broke 2 cameras, I broke 2 cell phones, and I broke my leg. Kaya lang, after 40 days and 40 nights, bigla talaga akong na-depress. Kasi, nung bumababa ako ng hagdan, ay biglang nag-twist yung leg ko. At nagkaroon ako ng broken bones. Parehong yung bones ko sa leg, yung tibia and fibula ay nagkaroon ng crack. Yun. Ang akala ko ay nagkaroon lang ako ng natapilok lang ako. I was so depressed at that time kasi nag-promise ako sa kanila na I will be with them until the end of the line. Pero 40 days pa lang ay mawawala na ako sa kanila. Actually, I have no regrets kahit na ulitin ko pa ang pangyayari. Kahit na mabalian pa ulit ako ng buto, ay sasamahan ko pa rin sila. Sasama pa rin ako sa kanila. Ingon man kung adunay magtumba ka namo among kauban, matumba tungod sa kakapoy. Wala ka namo kana ginapasakay sa sakyanan. Amo ka nang ginasakripisyuhan, ginapasan hangtod kami makaabot kung asa kami matulog anang gabi una. Kay dili oras ang among ginakwenta kun dili karong adlaw kinahanglan mo lakaw ta og 50 kilometros, 40 kilometros aron ta moabot sa Malacañang. So ang hago grabe. Grabe gyud nga hago. Og tinuod siya nga nakakuha siya og public sympathy. I transpired from a documenter into one of the marchers. I didn't really know why, I didn't really know what happened along the way. What I can remember is that I was so touched and I believe in their struggle, in their cause, to the point that I became one of them. I marched with them, I ate with them, I slept with them all the way. I tried to lift their spirit because there are times when they are so down that you have to coax them. No, we can make it to Manila.
we will survive this. So many collapsed during the march, and I could almost cry seeing them walking in the middle of the rain, heavy rain, having their clothes soaked. Even with their raincoats on, they are wet. To the point that I was asking myself, why do they have to suffer like this? Why did the government do not do something to give them their land? They deserve the land because they are the rightful owners of the land. Pag-abot mo sa Manila, December 5. Mga December 5, diditso mi sa Department of Agrarian Reform. Ang desisyon unta nga himuon sa Agrarian Reform nga ibalik na sa among yuta. Pag-abot mo dito, gipahulat lang tulo ka adlaw sa dar tungod kay una istadihan pa daw ang among kaso. Nasuko mi. Amo silang gignan nga anong istadihan pa man ninyo na nga 2004 pa na daw nya hangtod karon mag-study pa mo. Nga klaro naman kayang violation sa gibuhat ni Kisumbing sa San Miguel. Dapat ang yuta ibalik na sa amua. They arrived in Manila after 2 months. And when they reached Manila, all of them were very articulate and have even shared stories of other communities that they passed by. So when they reached Manila, that's when people really started to talk about their walk and talking about them, how they can reach the office of the president so that they can personally talk to the president and tell the president to decide their case immediately. They were also assisted by the church when they went to the office of the president. The first time they did it, they were not able to enter the gates of the office. They were stopped by the military, by the police. And they were asking, we have been walking for more than 1,700 kilometers. We only wanted to talk to the president. And why can't you do that for us? Why can't you open the gates? And they said, no, you are not allowed. So that's when a lot of groups in Manila and even the church decided to walk with them. When they arrived in Manila, they were met by the cardinal and he celebrated Mass. And I think that was very significant because that was the time when I think the church really took its position to shepherd the cause of the Sumilao farmers. And I was just struck with one statement of one of the organizers, and he was telling me, he was the head of the Federation of Farmers, and he was telling me, brother, we've reached a point where everything that we've done has not met any success. And so, brother, we beg you, is it possible for the church to already intervene? Because we've exhausted all means. So can you already spearhead this? Can you be the command? Can you help us strategize? So we mobilized the church. We contacted all the sisters we know, all the religious congregations, all the priests. During the December 5 Mass, when the Sumilao farmers arrived in Ateneo and the Cardinal said Mass, at the end of his homily, at the end of his preaching, he read a letter. He read aloud a letter that he wrote addressed to the president. And that letter was saying, Mr. President, tilt the law in favor of the poor. And he said that it was in support of the farmers. And then he closed it. And then he addressed the religious, all of us seminarians, sisters, and priests who were there, and said, I want you
to deliver and hand deliver this letter to the president herself and make sure she reads it. When he said that, immediately we knew that we had a new mandate. Our prince of our church has already spoken, and we will have to make sure that that letter is hand carried by the farmers to Malacanang, to the presidential palace. And so we started to organize. And what we did here in the office was we started calling the every diocese that they passed through, starting from Bukidnon all the way to here to Manila, all the dioceses that they've went through and where they would sleep, and then we'd ask the bishops, Bishop, can I use the coat of arms of your diocese? And he was wondering, what for? And I said, we will put it into tarpaulins, and when we do our procession to Malacanang, we will show these tarpaulins like banners, and seminarians will carry these banners to say that, to show the people that this diocese supports the Sumilo farmers. The church is behind the Sumilo farmers. The church went with them and said, you cannot fool the farmers a second or third time, no more. I said, and that's where we became very militant. We sided fully with the farmers. And that's why when I met them at the gates of the Ateneo de Manila University, that's where we had that emotional encounter. I said, we are about to near the solution of the case. And then the cardinal said that no business, no profit can be built on injustice. And he said that I will walk with you and bring your cause to the president. So that also started a lot of support from different groups. I think one of the very important message that the walk brought to the country was that the strength of the farmers, their number, made the injustice so grave, so scandalous, that the public cannot neglect to consider what were the issues involved in this case and how should it be resolved. We have to help the farmers this time to abbreviate, to shorten the time for contention. So we volunteered to negotiate it for them. In other words, we got their trust and said, if you trust me, okay, you can allow me to dialogue, our group to dialogue with the government and to dialogue with the owners. And that's exactly what they did. They completely trusted us. All right. Dayon pag abot sa dar, niadto po din mi sa Malacanang, sa Office of the President. Giistorya namo mismo ang presidente, si Gloria Macapagal Arroyo. Sa istorya namo, niana si Gloria Macapagal Arroyo. Ana siya nga, ayaw mo kabalaka. Ayaw na mo hilak. Uli na mo sa inyo ha. Tungod kay inyo ta ibalik na ko sa inyo. Niana si Gloria. Duha ka bisis may nag-istorya ni Gloria Macapagal Arroyo. Una, sa Malacanang mismo. Mga alas 12, alauna sa udto or sa kahaponon to. Dayon ni otro mag-istorya alas 9 sa gabi. Dangon sa alas 11 sa gabi. Kani ana man siya nga unya gabi ihatag nako sa inyo ang order. Busa to anang gabi gibasa ni ang order. Ang nigawas gid sa desisyon sa Office of the President duha. Una nga desisyon ni ana siya the 144 hectares land located at Barangay San Vicente, Sumilo, Bukidnon is going back to the Higaunon farmers. Moto una nga desisyon. Ang ikaduha nga desisyon ni ana siya the 144 hectares located at Barangay San Vicente, Sumilo, Bukidnon that di mapalad and Bernabe Salagya et al. Or Salfa, the petition for revocation of the conversion order is granted. And thereafter, the president promised the farmers that she would really facilitate the transfer of the land to the farmers. And so at that point, we thought, okay, with that promise, we can already actually send the farmers to go home on that premise. Nanguli na sad kami 55 ka marcher. Kay lipay naman kayo. Nanguli kami dinhi. Ana na tayo ta. Kay giribok na sa presidente. Niabot na lang ang usa ka bulan. Walay na itabo, wala i-process sa Department of Agrarian Reform.
Kay mismo ang Office of the President wala man magpagawas og final and executory sa iyang order. So nagpaabot kami. Busa namalik na usab kami sa Manila. Kaming 12 naguna dito, bali 2 ka bulan na naguna kami. Naglibot-libot kami sa mga eskwelahan, sa simbahan, nagapasabot nga kini nga kaso mao kini among ginasagubang karon. Ug dugay na kini siya. Inapasabot namo ang kinatibukan sa among kaso hangtod sa mga estudyante, dili lang sa college pati elementary, sa mga simbahan kasulod kami. Nagasangyaw, nagasulti nga kini nga kaso sa among kaso. So nakakuha siya og simpatiya. Hangtod nga na 2 ka bulan, iapa sa usab ang among mga kauban na 144 hektarya, 144 ka buok. So 144 na kami dito nga naga-backlight tuyok sa Malacañang. Kay simbolo kato sa 144 nga yuta nga among gipakigbisugan. So nagtuyok kami to, nagtuyok hangtod nga ang atong religious group nitabang na usab. Hangtod nga nagnegosasyon ang simbahan, kami, ug ang Office of the President, ug ang San Miguel. Nigawas gyud og nagbunga usab ang negosasyon. Kay si San Miguel, sa iyang presidente nga si Mr. Ang, nagikatubang ug nagpasalig gayud og nagpirma sa compromise agreement nga yatag kanamo ang 50 hektaryas. I went with them, rode the C-130, went home, and just approaching Sumilaw farm, we were there around 5:30. It was dusk. It was getting dark, and from afar you could hear the chant. They were saying, "Yuta para sa tao, dili sa baboy, land for man, not for the pigs." Pag uli namo diri, nakita namo ang luna, ang 50 hectares nga naalang gyapon sa koral. Imbes mosulod mi, naalang gyapon ga gwardiya sa maong gate. So gipangutan na namo sila, nganong naa pa man mo diha, nganong gagwardya pa man mo. Ana sila nga nganong mosulod man mo diri, nga private man ni siya. So amo siyang giingnan. Naami dala nga deed of donation nga amo ana ng 50 hectares. So pwede ba nga manghawa na mo diri kay amo ana ni. Ang ilang gitabag sa amo nga mga ilang pasaylo kay wala mi nakabalo ana. Wala pa order gikan sa San Miguel. So sa amo pong kalagot nganong naapa sila dia ug nganong gikural pa ni, gibungkag namo ang kural para makasulod mi sa maong luna. Kay gi-donate naman sa amoa naman. So gibungkag namo ang kural sa walay pagduha-duha para pod nga masimbolo pod nga ang pag-abri namo sa kural mao pod pag-abri sa among bag-o nga kinabuhi. Nga kini giyuta agyod para sa amoa. Karon medyo na adunay karangan. Eh siyempre napaduol na ta sa atong pamilya, ug napaduol na pud ko sa mga tanom nga among ginapang tanom dinhi. Mati man na namo, mga kayo pa namo. Kay dili lang man kami ang among ginabuhat diri karon dili lang man sa pagpananom kundi aduna may livestock integration. Dako kay siya kabag-uhan. Ang kinabuhi nako karon ug sa una. Kay sa una magkuan lang gid ko mangita ra og trabaho sa dili amo ang ayuta. Magtrabaho lang ko, magbasok, magsanggi. Pagkahuman wala na. Dili pareha karon nga naanagid ko gulingon nga yuta. Tungod kay kada buntag muadto na ko dito sa akong yuta. Magtanom, manghinlo, magbasok. O kabalo ko nga ang akong gitarbaho nga yuta, ako ana ug ang iyang abot dili na mabahin. Dili na siya maadto pa sa uban nga lahi nga tag-iya kun dili sa ako ana gid paingon. Ang problema lang karon, kaya ang karon gapadayon pagyapon ang struggle wala pa matapos. Kaya 50 hektaryas, tama na siya sa deed of donation. Wala pa'y papel nga gibuhat sa atong gobyerno nga para nga kami nagayod ang tag-iya matawag titulo. Ug ang 94 usab atuwa sa layo nga lugar. Sakop sa Sumilaw pero layo siya mga 10 to 15 kilometers away gikan diri sa among barangay. Aya katong 94. Ug aya pa karon nga process, wala pa sab titulo. So taas pagyapon nga struggle. Gining among ginabuhat karon. Dili lang dinhi
sa nga makayuta kami ug struggle pagyapon pud sa padayon ug ma-extend ang Comprehensive Agrarian Reform Program sa atong gobyerno kay kami nasayod usab nga dili lang kami ang nagapanginanglan og yuta. Para sa ako, isip usab pud ko ka leader sa mga batan-on diri. Ang panlantaw nako sa ugma sa umaabot ang tanan gyud nga mga batan-on dire naagid sila'y maabot ug sila gid mismo makapaeskwela silang mga anak. Kung ang agrarian reform sa Pilipinas maimplementar gid og sakto unta. Sa ang panantaw kung walay kabag-uhan ang sistema nga gadagan karon sa nasod sa Pilipinas, siguro para sa akua sa umaabot dili kayo madevelop ang mga batan-on karon sa umaabot ug hangtod pa sila mga anak. Samot na kung mawala gid ang agrarian reform sa Pilipinas. Siging pasalig, walay ginatuman. Una-una agod, tulo na ka presidente ang niagi kanamo. Panahon ni Ramos nagpasalig, win-win nga daog-daog. Pag-abot kang irap, nagpasalig nga magrepresent siya dito sa Supreme Court para sa among kaso. Pag-abot na po kay Gloria, giribok. Nagpaabot kami, wala gyapon. So, kami ba daw na immune na ang among huna-una sa sige pasalig. Ang tud nga namurag nawad na kami pagsalig sa mga leader nato sa gobyerno. Pagpadayon ta. Kung gusto sila mag-aksyon, di paunungon ta nila paglakaw. Kapila naman pag-ingon niya, niya na ang papel, niya na kumpleto na. Undang na mo paglakaw. Mo na to nga sige kami kapadayon. Hangtod nga ni gawas gyud ang compromise agreement. Kining biktima ka sa puro pasalig, halos usay di ka nagatuo. Bisag kinsay magsulti, di na tagatuo ni ana. Puro ka na bakak. Tigo lang tani ana, isay tawag na mo ana, taluan. Hindi na ako nami ba? Hindi tawag na, talo lang na sa akuan para nga muundang ta sa atong pagtuyok diri kay kaulaw naman sila. Kada adlaw man kayo gagawa sa media. So gakaulaw na siguro gobyerno, napangitaw sa paagi nga matalo-taluan mi aron mo undang sa among paglakaw. Pero kami kapadayon mi, balag unsaon ninyo garang-harang.